फ्रेंड्स आपण मानक यही वीडियो मु जनइबी यही 2026 रे हिरो एंड हीरोइन विवाह बंधन रे बांधिबा जाउछंती। तबे 2026 रे किए विवाह करिया जाउछंती आपण मानक डिटेल्स जनइबी मु ए वीडियो रे। तबे यही जोड़ी तो आपण बेस भल भाव जानते एंड ये अभिनेत्री को कौन आपण जानते कि आपण माने तो निश्चय भाव देखिथे सीरियल जगत ए अभिनेत्री जनक। तेज सर्वप्रथम आपण ए अभिनेत्री ना कौन गेस करी कहतु तो। तेज दर्शक बंधु मु आपण मानक जन दूसरी ये अभिनेत्री प्रकृत ना होची जस्मिन रथ। तेज दर्शक बंधु आपण माने तो जस्मिन खूब सुंदर एक्टिंग ना निश्चय भाव देखिथे। तेबे जस्मिन 2026 रे विवाह बंधन रे बांधी हेबा जाउछंती। तेबे जस्मिन का फैंस माने फटाफट कमेंट करंतु। तेबे नेक्स्ट आछंती आपण मानकर सुंदरी अभिनेत्री जनक। तेबे आपण माने तो ए चुलबुली नायिकाटी को बेस भल भाବରେ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକି ନା ଏହି ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକାଟିର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଏହି ନାୟିକାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗନ୍ତି। ଏହି ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକାଟିର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ପିହୁ। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଟିକୁ ତ ଆପଣମାନେ ରୋହିଣାରେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ତରଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସିରିଏଲ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଖଳନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ। ତେବେ 2026ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ିଟି। ତେବେ ନେକ୍ସଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଏହି ନାୟକଟିକୁ ତ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ एंड अनेक गुड़िए फिल्मी रियलिटी शोरे तो निश्चित भाव देखिथे यही नायकटी अनेक गुड़िए सीरियल रे यही नायकटी अभिनय कर सारी एंड अनेक गुड़िए आल्बम गुड़िक कर सारी यही नायकटी। तेबे दर्शक बंधु आपण माने कौन जानी कि तांकर पिला बेलर बंधु को से भल पाई विवाह करुचंती 2026 रे। तेबे ए नायकटीर प्रकृत ना होची स्मृति रंजन। तेबे स्मृति रंजन खूब सुंदर एक्टिंग करने सहित खूब सुंदर डांसर से अटंती एंड से जने ओडिसी डांसर एंड तांका वाइफ जने ओडिसी डांसर। तांका वाइफ को प्रकृत ना होची वर्षा जहाँ कि से पिला बेलू भल पाई वर्तमान समय रे विवाह करने जाउछंती। तांकर रिंग सेरेमनी सरी जाइछि 2026 रे। से खूब सुंदर भाव विवाह बंधन में बांधिया जाउछंती। सो आपण मानको ए जोड़ीटी किपरि लागे एंड निश्चय भाव मो वीडियो माध्यम कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जनइबे। तेबे नेक्स्ट नायिकाटी तेबे ये तो पर्सनली मोर फेवरेट तो आपण मानक तो निश्चय फेवरेट ही। तेबे ए सुंदरी अभिनेत्री ना अछि अरुंधति देविका। तेबे अरुंधति देविका वर्तमान समय रे रिंग सेरेमनी सरी जाइछि जहाँफल कि 2026 रे से विवाह बंधन में बांधिबा जाउछंती। तेबे देविका तो अनेक गुड़िए सीरियल निश्चय भाव देखिथे एंड अनेक गुड़िए आल्बम काम कर सारी देविका। तेबे सीरियल रे तो दर्शक मैंने ढेर सारा भल पाइबा दे बहुत आगू नहीं सारी कहीं से अनेक गुड़िए सीरियल रे लेडी हिरोइन भूमिका नजर आसती अरुंधति जहाँफल कि आगुरी अरुंधति रिंग सेरेमनी सरी जाइतिला जहाँफल कि वाद विवाद से बाहागर भांगी जाइतिला। तेबे वर्तमान समय तांकर रिंग सेरेमनी सरी जाइछि एंड यही जोड़ीटी आपण मानको किपरि लागुछि निश्चय भाव कमेंट कर जनइबे। तेबे संदी आपण मानको प्रियर अभिनेत्री जनक। तेबे आपण माने ए अभिनेत्री को कोन जानिचंती कि। तेबे मु आपण मानक पई गोटे क्वेश्चन आनी देछि एही अभिनेत्री को जदि जानिचंती ताहाल ए अभिनेत्री प्रकृत ना कोन निश्चय भाव मो वीडियो तले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जनइबे। यही अभिनेत्री जनक अनेक गुड़िए सीरियल रे माँ भूमिका अभिनय करिसेंती अनेक गुड़िए रियलिटी शो रे भाग नहीं। तेबे यही अभिनेत्री रिंग सेरेमनी सरी जाइछि एही अभिनेत्री। तेबे यही अभिनेत्री एक्टिंग किपरि लागे निश्चय भाव आपण माने मो वीडियो माध्यम कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जनइबे। तेबे नेक्स्ट आछंती एही सुंदरी नेक्स्ट आछंती आपण मानकर प्रियर अभिनेता। तेबे आपण माने तो निश्चय भाव यही नायकटी को जानिथिबे काहेकि ना
ଏଇ ନାୟିକାର ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଅଭିନେତାଟିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଟିର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ସାଗର ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ସାଗର ମହାନ୍ତିକୁ ରାମ ନାଁରେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ସେ ରାମ ନାଁରେ ପରିଚିତ, ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ରାମ ନାଁରେ। ଆପଣମାନେ ତ ରାମ ଆଣ୍ଡ ଚିକି ଯୋଡ଼ିକୁ ବେଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ିର ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାମଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ସରିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି 2024ରେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ରାମ ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀକୁ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ପିଲାବେଳୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀକୁ ପାଇକି ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଡ଼ିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି? ଆଣ୍ଡ ରାମଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଡ଼ିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି। ଚିକି ଆଣ୍ଡ ରାମକୁ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାଗର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ୱାଇଫକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସାଗର ମହାନ୍ତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ? ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସାଗର ମହାନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ସିରିଏଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟର ହିରୋ ରାମ। ତେବେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ।